अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नाजरीन, मी आहे मुख्तार सुर्वे आणि आपण बघत आहोत आपलं अलसफा कोकणी चॅनल. नाजरीन, आजची खबर एक तारीखी खबर बनणार आहे आणि एक हमेशा याद राहणारी याददाश्त बनणार आहे. खबर अशी की आपल्या खेडचं एक कदीम तालीमी इदारो मुकादम हायस्कूल, ह्या आपल्या हायस्कूलला आपली तदरीसी खिदमत अंजाम देणारी एक हस्ती जी की खच्च्या तारूफची मोहताज नाही, ती आज आपल्या 38 साला तदरीसी फराईशी सबकदोश झाली. आजचो ह्यो लम्हो एक तारीखी लम्हो होतो ज्या वक्तार त्यांच्या ह्या रिटायरमेंटच्या प्रोग्रामचे, ज्याला की तहनियती प्रोग्राम बोललो गेलो आहे, एक यादगार प्रोग्राम झालो. समी सर एक ऐशी हस्ती है जी कि आपल्या आपला एक अंजुमन है. समी सर एक ऐशी हस्ती है जी की एक गुलदस्त्याच्या मानीन आहे. त्यांच्या खच्च्या पैलूवर बात करायची आणि खच्च्या पैलूवर नाही ही तर निहायती मुश्किल है. समी सर एक अजीम इंसान, एक अजीम मुदर्रिस, एक बेहतरीन फनकार आणि निजामत त्यांची ऐशी की लोकाला एकजा करून ठेवणारी. समी सर एक अजीम खतात. समी सर जेव्हा मुकादम हायस्कूलच्या नक्षे दिवारवर काही लिखयाचं तेव्हा ऐसा वाटायचा की थतं मोती बिखडलं गेलेलं आहे. आज सगळ्यांनी निहायती नम आंखोशी त्यांना ह्या रिटायरमेंटच्या वक्तार दुआ देन त्यांना आपल्या लाईफच्या एक दुसऱ्या मरहल्यावर त्यांना पोहोचू दे. ह्या वक्तार न सिर्फ अदबी शख्सियात बल्कि समाजी शख्सियात, सियासी शख्सियात आणि स्कूलचं तलबा व तालिबात हाजीर होती. तुम्ही पुढं आपल्या ह्या रिपोर्टला बघू शकता की अंजुमन तालीम खेडच्या माहतेत चालणारी आपली ही मुकादम हायस्कूलची सारी इंतजामिया कमिटी हाजीर होती. शमशुद्दीन भाई मुकादम, डॉक्टर महारिक साहब, सिकंदर मूसा साहब, त्याच्या बाद आपलं बोस खतीब साहब, अब्दुरो खतीब सर, ही तर लोक होतीच. पुऱ्या महाराष्ट्रभरशी अलग अलग मैदानला अलग अलग कामयाबीची झेंडे गाडणारी लोक हाजीर होती. त्यातल्या मग ड्रामा निगार, ड्रामा डायरेक्टर, अलग अलग संस्थांची लोक हाजीर होती. त्यातल्यानंच प्रत्येकाने अलग अलग आपल्या समी सरच्या पहलूवर बात केले आणि त्यांचं पहिलू इतकं की खतमच नाही होऊ शकत. एक सदा हसतो मुस्कुरातो चेहरो, पुरखुलूस हस्ती आज आपल्या मुकादम हायस्कूलची सबकदोश झाली. ह्या मोक्यावर फर्दन तर लोकांनी त्यांचा एजाज केले, पण अशा मोक्यावर आपल्या खेडची कोकणी मुस्लिम संघ आणि अलसफा वेलफेअर फाउंडेशनच्या जिम्मेदारांनी पण त्यांचं एजाज आणि इक्राम केले. समी सरनी पण आपल्या तदरीसी सफरचो सुरुवात कैशी झाली आणि कैसो त्यांचं सफर गुजरलो, न्यायती जज्बाती होऊन त्यांनी ह्या टायमान आपल्या खयालाचो इजहार केले. त्यांनी आपल्या ह्या खेडच्या मुकादम हायस्कूलला तकरीबन 38 साल आपली बेहतरीन खिदमत अंजाम दिली आणि ऐसा आपण बोल शकता हूँ कि एक बेहतरीन दौरचो खातिमा झालो. आम्ही दुआ करता हूँ कि समी सरचो ह्यो खिदमत अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल करो. आजचो त्यांचो ह्यो तहनियती प्रोग्राम जो होतो त्याची रुदाद बयान करण्यासाठी आमची अल्फाज नाही आहेत, पण काही तस्वीर आणि व्हिडिओ आम्ही तुमच्या सामने पेश करता हूँ की त्यांनी तुम्ही अंदाजो लावू शकता. वाकई समीर सर, मी न सिर्फ आपल्या अलसफा कोकणी न्यूज चॅनलच्या तरफशी बल्कि पुऱ्या कोकणी कौमच्या तरफशी तुम्हाला तकद्दुस भरा सलाम पेश करताय आणि तुमच्यासाठी दुआ करताय. तर पेशात समीर सरच्या एजाजला केलेल्या ह्या प्रोग्रामची अहम झलकिया आणि अदबी हजरातचा इजहार ख्याल.
जिनको रमा रखे हुए हैं, वो जीनत मैडम साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनके तहनीती प्रोग्राम के लिए यहाँ पर जमा हैं। इन तो बहुत कुछ कहना है और बहुत ही हसास तबीयत मैं रखता हूँ और पूरी सर्विस 28 साल 29 साल साथ हमारा रहा है समी सर के साथ। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत ही हसास बनाती हैं और यहाँ पे बयान करना ज़रूरी था, लेकिन आज उन तमामों को मैं बालाए ताक रखता हूँ और आज की गर्दोगायत यही है कि हमारे समी सर रिटायर्ड होने जा रहे हैं और हम सब लोग उनको रिटायर्ड करने के लिए जमा हैं, यानी उनको मजबूत करके दोबारा दौड़ने के लिए आगे भेजने के लिए दुआओं के साथ देने के लिए हम यहाँ पर सब जमा हैं। तो मैं और अगर मैं ये कहूँ कि इस भरे मजमुए में हम बस 2-4 ही मोमिन हैं, ये भी गलत है। गालिबन सभी मोमिन भी हैं। सर ने 5 मिनट की कैद लगाई है। हकीकत ये है, इस स्टेज को देखने के बाद इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं होगी कि वो 5 मिनट से भी ज्यादा कुछ बोल पाए, क्योंकि बंद रखते हैं ज़बां, मुंह नहीं खोला करते और चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। हम क्या बोलें? ख्वाहिशात लेके रिटायर होता है और क्या ख्वाहिशात लेके उन्हें रिटायर होना चाहिए। नॉट ओनली समी सर, कल को आप में से बहुत सारे लोग रिटायर होने वाले हैं। जो भी दर्स और तदरीस से मुंसलिक है, एक न एक दिन रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने वाला शख्स क्या सोच कर रिटायर हो? अक्सर वो बेशतर सोच हमारी होती है, पेंशन कितनी होगी, ग्रेजुएटी कितनी होगी, फला कितना मिलेगा, फला क्या होगा, आगे का सफर क्या होगा, आगे की जिंदगी क्या होगी। यही सोच के हम आमतौर पे रिटायरमेंट की प्लानिंग बनाते रहते हैं। लेकिन अजीजों, रिटायरमेंट के दौरान जिस टीचर के जहन में कुछ मखसूस ख्यालात आते हैं, वो टीचर जिंदगी का बेहतरीन और कामयाब टीचर है। जब टीचर रिटायर होता है तो उसको ये सोच लेना चाहिए, उसकी सोच इस कदर बनती जानी चाहिए कि आज मैं रिटायर हो रहा हूं, खुदा ना खास्ता कल मैं बीमार हो जाऊं तो जो डॉक्टर मेरा इलाज करेगा वो डॉक्टर जावेद साहब, वो मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर मैं किसी मुकदमे में मुलविस हो जाऊं तो मेरी पैरवी करने वाला वकील, एडवोकेट, मेरे हक में फैसला देने वाला मुंसिफ, वो मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। खिदमत में, इल्म अदब की खिदमत में जितना भी मेरा हिस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, 4 दहाइयों का किस्सा है। ये समी सर की खिदमत में लोग बातें कर रहे हैं। बातें तो सब ऑलमोस्ट हो चुकी है, कुछ बाकी बातें बची नहीं है। एक हरफन मौला टीचर, उस्ताद, उसके ताल्लुक से आप सबकी बातें सुन रहे थे। अभी नवेदुल हक सर ने कहा कि एक सर बहुत अच्छे इंसान हैं। उसको और थोड़ा एक्सटेंड करके मैं कहता हूँ कि अच्छे इंसान है, इसके लिए सर अच्छे दोस्त भी हैं। मेरा ताल्लुक सर से तकरीबन 2010 से है, लेकिन ज्यादा सर से मैं मुलाकात 2016 से ज्यादा मुलाकातें हुई मेरी, और एक दिल जीत लिया उस बंदे ने। मैं हर साल स्कूल में आता हूं, मोदी सर थे पहले, लेकिन मोदी सर से ज्यादा ताल्लुकात मेरे समी सर से रहे। बोरली बरा के मांडला बरा, बायको बरी तर सगला बरा, चिपलून बरा के खेर बरा, चिपलून बरा के खेर बरा,
बायको बरी तर सगळा बरा. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. ज्यादा वक्त हो चुका है, उनको उसका एहसास है और ज्यादा वक्त लेना नहीं है. एक 4 से 5 तकारीर हो गए, उसके बाद हमारे मोहम्मद समीर मोमिन साहब और खुतबे सदारत होगा. एक मुश्किल से आधा घंटा और हमारे लिए थोड़ा बर्दाश्त करें. आइए मैं आवाज देता हूँ. यहाँ पर हमारे खेड़ में कोकनी न्यूज करके जो काम करते हैं हमारे अली जनाब इज्जत बाब मुख्तियार वाली सुनिए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए और कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बात करें, क्योंकि वो भी शायराना अंदाज में बात करते हैं. तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात यहाँ पर. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन. यहाँ पे मौजूद जो हजरात हैं उनके सामने मेरी शख्सियत इतले मकतब की तरह है. मैं हाजी मुकादम हाई स्कूल की इंतज़ामिया का और ख़ास तौर पर समी सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका अता फरमाया. हाज़रीन, जब मैं तालिब इल्म के दौर में था, चूँकि मैं ये बात ख़ास तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि समी सर की शख्सियत जो है वो, जैसे कि हम एक महावीरे में सुनते हैं कि सूरज को चराग दिखाना, आज उस महावीरे को हम असल सूरत में न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि महसूस कर रहे हैं. अलग अलग हजरात ने उनकी शख्सियत उजागर की. लेकिन यहाँ पे जो तलबा बैठे हुए हैं, मैं ख़ास तौर से उनसे एक बात की तरफ तवज्जो चाहूँगा कि हमारे एक उस्ताद थे काजी सर, उन्होंने कहा था कि उस्ताद का दर्जा वालिदैन से बढ़ के है. तो हमने अर्ज़ किया कि वालिदैन का दर्जा क्या? तो फरमाया कि तुम अपनी माँ को पीठ पे लाद के यहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा जाओ, वहाँ से तवा के साथ फेरे करो और अपनी माँ को अगर नीचे रखो तो आप पैदा होते वक्त आपकी माँ ने जो एक आह भरी थी, आप उस एक आह का हक नहीं अदा कर सकते. सामीन सोचिए कि फिर अगर उस्ताद का दर्जा अगर इतना बड़ा है तो फिर वो क्या दर्जा होगा. मोमिन सर के बारे में मैं अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरे का ही सहारा लूँगा. दूसरा मिसरा मैं कुछ मसलहत की वजह से नहीं कहूँगा. यहाँ पे बहुत ही अजीम अदबी शख्सियत है. मैं उस एक मिसरे को दोहराता हूँ कि मोमिन की ही पहचान के गुम है इसमें आफाक. मोमिन की ही पहचान के गुम है इसमें आफाक. नाज़रीन, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब मौलाना ने जो तिलावत की, जिसकी मशहूर आयत कि कभी आला की रब्बी को मातु तस्वीबान, वाकई हम अल्लाह ताला की बड़ी से बड़ी मतलब नियामतों को, क्या छोटी से छोटी नियामतों को भी झुटला नहीं सकते. और ये आज जो मोमिन सर है, ये वाकई उनके भाई ने कहा कि उन्होंने हम कोकनियों को अंसार कहा और खुद को मुहाजिर कहा. सर आप इस गलतफहमी में न रहिए, मोमिन सर अंसार है और इंशाअल्लाह ताला हम हक तो अदा नहीं सकते. बहैसियत मैं एक अपनी कौम के, अपनी फर्द के कह रहा हूँ कि हम हक तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन हम शुक्रिया करते हैं और दुआ करते हैं. और जाते जाते मैं मतलब वक्त की किल्लत है, दिल तो बहुत कुछ चाहता है कहना, लेकिन गालिब साहब ने एक शेर कहा था, मैं वही शेर के अलविदा तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ से रुखसत ले लूँगा कि गालिब साहब ने कहा था कि जाते हुए कहते हैं क़यामत में मिलेंगे, जाते हुए कहते हैं क़यामत में मिलेंगे. समी सर, क्या इससे बढ़ के भी कोई है और है क़यामत का दिन? अल्लाह हाफिज़. माशाअल्लाह, बहुत खूब. आइए इसके बाद मैं आवाज़ देता हूँ. उसे न हो सका अपने कद का अंदाज़ा, उसे न हो सका अपने कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है. अभी भी देखिए उनका सर झुका हुआ है. चलिए, बहुत मुख्तसर में हमने बात में कुछ भी नहीं, लेकिन कई सूरज समी मोमिन साहब के लिए. मैं अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं, लेकिन कई सूरज मेरे आगे तो चलते हैं, मेरे पीछे भी आते हैं. और ऐसी शख्सियत जो मकनातीसी शख्सियत कहलाती है, उनके बारे में देखिए, ज़िंदगी जो है मिट्टी से मिट्टी के सफ़र के दरमियान जो वक्त है वो मोहल्लत कहलाता है, और यही मोहल्लत जो है ज़िंदगी है.
اور زندگی کے تعلق سے سعادت حسن منٹو نے کہا تھا کہ زندگی مرد اور عورت کے ملاپ کا نام نہیں ہے، زندگی پانی کے نکاس کا نام نہیں ہے، زندگی کا مفہوم مسئلہ ازدواج تک محدود نہیں ہے۔ زندگی نام ہے کشمکش کا، زندگی نام ہے بے باکی کا، زندگی نام ہے جدوجہد کا، زندگی نام ہے زندہ رہنے کا، اور زندگی نام ہے زندہ رہنے کی ترغیب دینے کا، اور زندہ رہنے کی ترغیب دینے والی شخصیت سمیع مومن ہے۔ معتبر حضرات تشریف فرما ہے، اتنے ہی معتبر حضرات اسٹیج کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں بڑی کفت محسوس کر رہا تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے کہ ایسی ایسی عظیم ہستیاں میرے سامنے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں یہاں اسٹیج پر اتنا زیادہ انتظام نہ کر سکا۔ ارادہ یہ تھا کہ کچھ ارادہ یعنی سوچ ایسی بن رہی تھی، اندازہ قیاس ایسا تھا کہ شاید لوگ رہیں گے زیادہ، اساتذہ ہمارے آس پاس کے بچے وغیرہ سب لے کر کے ایک بڑا سا پروگرام ہال میں کریں گے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ جس اسکول سے پہلا دن گزرا تھا اسی اسکول سے ودا لینا یہ میں بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا، چاہے 4 لوگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن الحمدللہ اتنا بڑا ایک جمع غفیر اور ایسی مؤدب ہستیاں، یقین مانیے بالکل اس کا گمان نہیں تھا کہ اللہ نے شاید میری تقدیر اتنی خوبصورت لکھی ہوگی، بہت خوبصورت۔ یعنی میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایسی عظیم ہستیاں آج مجھے مبارکباد دینے کے لیے اس وداعیہ تقریب کے موقع پر یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ میں اس قابل تو نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا، اور بالکل میں چھوٹا سا اتنا سا ایک عام سا ایک معلم رہا ہوں۔ ایسی عظیم ایک قدور ہستیاں آج اس موقع پر یہاں پر آ کر، خان صاحب جیسی شخصیت آپ کی برابری کو چھونے کے لیے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی شخصیت آج اس تقریب میں کتنی سادگی کے ساتھ وہاں پیچھے آ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، اور ادھر پیچھے میری تب سے نظر ہے میری بھابھی صاحبہ پر، عارفہ باجی، سوری ہم باجی کہتے ہیں انہیں، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے بالکل پیچھے، وہ کل ریٹائر ہو چکی ہیں، کل صبح دوش ہو چکی ہے، بمبئی میں ان کا پروگرام ہو چکا ہے، اور ایک طویل مسافت طے کر کے وہ یہاں آئی ہوئی ہے، اور میں ان کے لیے بس صرف وہاں بیٹھا ہوا، اس لیے میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں سر۔ میں اگر کل تک، آج میں یہاں پر تھا لیکن کل تک جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے میں یہاں رہتا تھا، وہاں رہتا تھا، تو شاید میں کچھ کر سکتا تھا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں سر، سچے دل سے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ عارفہ باجی میں معذرت چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے بھابیاں بمبئی سے آئی ہوئی ہیں، عمریں اور ان کی مجبوریاں، یہ ساری چیزیں میں جان کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، صرف خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی کوئی ہنر چل کر نہیں آتا، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تب کوئی ہنر آتا۔ تو اگر مجھ میں کچھ بھی، بہت سارے لوگوں نے قصیدے پڑھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے میں اپنی ذات سے کبھی کوئی چیز سیکھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وراثت میں مجھے ملی ہوئی ہے۔ میرے والد محترم بہترین خاطب تھے، بہترین موسیقار تھے، بہترین پلیئر تھے، 15 زبانیں ان کو آتی تھی، 15 زبانوں میں لکھنا پڑھنا بولنا آتا تھا ان کو، میتھ اور انگلش کے اتنے زبردست ماہر تھے،
اللہ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے زیادہ ضروری ہے. اگر مخاطب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے لوگ ضرور آئیں گے. ہمیں بلانے آنا چاہیے اور ہم نے بلایا. اس لیے جو ہے ایسے لوگ جو ہے اتنی ایسی شخصیتیں ایسی عظیم ہستیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں. یہ میرے لیے بھی ہمارے ادارے کے لیے بھی یہ بڑی اپنے خوش نصیبی ہے. میں ان تمام حضرات کا بھی جو ہے شکر گزار ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں کی مہمان نوازی میں یا آپ کے سفر میں اگر کچھ تکلیفیں ہوئی ہو یا جو آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں میری ذات سے یا میری بھائی سر آج ہی ایسے مقدمہ اسکول کے انگلش میڈیم کی جانب سے جو تحفہ ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. 3:15 بج گئے ہیں. سمی سر آپ نے تو کافی جذباتی تقریر کی. سبوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی. ایک انجمن تعلیم کے صدر کے رخ سے آپ کو میں اپنے مستقبل کی زندگی میں خوشیوں برا پیش کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں لگتا کہ آپ ریٹائرڈ ہو گئے. کافی ساری یادیں آپ کی ہمارے ساتھ رہے گی. اور آپ بھی جو ہمارے اسکول کے باہری بلیک بورڈ ہے اس پہ جو خوبصورت آپ کی جو تصاویر یا جو بھی لکھتے تھے وہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے گی. اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو آپ کی پوری مستقبل کی آنے والی زندگی کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح انجمن تعلیم کے سبھی رکن آج یہاں پہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں سبھی انجمن تعلیم کے ٹیم کی طرف سے ہماری آپ ریٹائر نہ ہوتے ہوئے یہیں پہ آئے, یہیں پہ وقت گزارا کرے. آپ کے لیے الگ انتظام بھی کیا جائے گا اور اپنا ہی سوچ کے یہیں پہ آپ بیٹھا کرے. انشاءاللہ زیادہ کچھ نہیں کہتا, وقت ہو گیا.